प्रेस दालर जनक समस्त मोर आंतरिक नमस्कार। आज वीडियो रे कहबा मु चाहे जहा आम ए विषय हो कि विभिन्न प्रोग्राम विषय में कहीकि आसुच्छी वर्तमान मोर चिंतार भावना प्रभु प्रेम कर मत देखा साहय कले अनुप कले बर्तमान मु एक स्थान में पाइबा साक्षात सुजोग पाई कौन से खबर विषय कहना आसी जन चेष्टा करुच्ची जहाँ आम चलित मासर 24 तारिख जो मीटिंग होगा जाऊँगी से मीटिंग संपर्क कौन है कौन केमती चलती से संपर्क बुझा निमंते बर्तमान मो साक्षात अच्छा आम संपादक अच्छा आज्ञा अच्छा अनुरोध करी बर्तमान सार आम सम्मेलन आम खबर को आपको स्वागत करुच्छू नमस्कार करुच्छू। बर्तमान आज अर्थात 21 तारिख दिन जो सभा हवा कथा थिला कौन पाई कैंसल है केबे हेबो कौन दर्शक कहबे कहते तो कहवा पूर्व मु समस्त को नमस्कार जनाए। मो परिचय हूँ मो ना हूँ एलियाजर मंडल गजपति मिलित महा सम्मेलन संपादक भाव में मु वर्तमान कार्य करुच्ची। गत 21 तारिख जो आमर फ्री क्रिसमस सेलिब्रेशन जो कार्यक्रम जो रखा जाइथिला ताहा प्रबल वर्षा सकाशे माने ताकू पोस्टपोन करथिलु। आमे चेष्टा करूथिलु ताकू जेमिति कि कार्यक्रमटा आगु को चलिबो तथापि वर्षार प्रबलता देखिकी माने ता पोस्टपोन कलु एवं तार अल्टरनेटिव डेट आमे चेंज करिचु ताकू आसंता 2 दिन पर जो 24 तारिख दिन मंगलवार दिन से प्रोग्राम टाकू अनुष्ठित होगा जाऊ अच्छी। तेणु मु अनुरोध करे जे प्रत्येक आमानकर भाई भौणी माने विभिन्न ग्राम विभिन्न दूर दूरांतर स्थान यही कार्यक्रम रे सहयोग करिवे आसिबे हंसीदार हेबे ईश्वरंकर आशीर्वादर पात्र पात्री हेबे या मोर अनुरोध। थैंक यू वेरी मच। प्रिय दर्शक प्रमुख लोक माने बर्तमान शुणुले जे खजुरीपदा कॉलेज पड़िया जो महामेलन ख्रीष्टियान समिति सम्मेलन सभा हवा तार भीषण वर्षा जो परिवर्तन होती बर्तमान आउ संपादक महाशय ठारू आम शुणा पार्छ सहकर्मी अच्छा आज्ञा आप भी नमस्कार करुचु प्रेस करुचु। बर्तमान आपण दे प्रभु अनेक काम कर अनुभव कर शुणी देखी तो यही वर्ष जो महामेलन आ ख्रीष्टीय समाज सम्मेलन होगा द्वारा जो सभा हवा तो अकस्मात कैंसल है दुखित लगिला। तो बर्तमान से प्रोग्राम टू आबे हेबो पुनी के माने ना होची सुबोध पाणी आ समस्त को मो नमस्कार। आमर यही फ्री क्रिसमस 21 तारिख पई आमे करिथिलु मात्र प्राकृतिक विपर्यय थिबा सकाशु वर्षा पाग थिबा सकाशु आमे दुखित आ सेति पई आमे पुनर्बार 24 तारिख को आम नेलु एथिपाई बोली गतकाली 21 तारिख रे आमे गजपति जिलार कलेक्टर महाशय सब कलेक्टर एवं एसपी आईआईसी समस्त को आमे मिसी ए प्रोग्राम को पुनर्बार 24 तारिख को करबा पई आमे अनुरोध कलु। आम अनुरोध को मध्य से माने ग्रहण कले। 24 तारिख रे मोर अनुरोध आमर कमिटी तरफरु आमे अनुरोध करूछु आमर उड़िया सम्मेलनी सौरा सम्मेलनी कोई सम्मेलनी कैथोलिक फेलोशिप ए 5टी ग्रुप को नहीं आमर ए ख्रीस्टियन एसोसिएशन जो मीटिंग टा रही अछि खजीपदा बाबा साहित्य कॉलेज अम्बेडकर पड़िया रे सेति पई आमर अनुरोध प्रत्येक ख्रीस्टियन भाई भौणी माने बापा माँ माने आपण माने अतिका बहुल संख्यार यही मीटिंग रे योगदान करेंगे एवं पदयात्रा हम प्रभु दास माने 2 दास को आम निमंत्रण करूँ से माने वर्तमान आसबे निरंजन तुरुक आज्ञा जे कि जयपुर रहती द्वितीय हूँ लिविस्टन गोमांग जहाँकि बालीबाड़ एरियार जड़े भी प्रभु दास 2 दासों द्वारा वाक्य परिवेषण पदयात्रा प्रभु गौरव निमंते आही मीटिंग आयोजन कर अनुरोध कमिटी तरफर अधिक संख्यार आपण माने योगदान करी प्रभु ठार आशीर्वाद पाइबे बोली आमर अनुरोध। धन्यवाद। पुणी बुझा जी बर्तमान मो स्थानीय मंडली अर्थात नारायणपुर मंडली अच्छी बर्तमान आम डिकन आगे से आग को आसवे तो निश्चित भाव यही मीटिंग उपर चिठी आप मंडली पहुँची आपड़ पहुँचवा दुखित है खुशी कहते। हाँ सर्वप्रथम प्रभु को धन्यवाद देउची पुणी आपण मान नमस्कार जनाऊँगी। मो ना हूँ दिकन गाब्रिएल सामल मु नारायणपुर मंडली कहूँ आते बेले चिठीटा पहुँचला आम कति की आम बहुत खुशी हेलु प्री क्रिसमस प्रोग्राम रो जो डेटा धार्य करा जायथिला आमे समस्ते प्राय
ମାନେ ରେଡ଼ି ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପାଗର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବାଧା ପାଇ ରହିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରଶାସନକୁ, ସେମାନେ ଆମର ଆଉ ଗୁହାରି ରକ୍ଷା କରି 24 ତାରିଖ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଏ 24 ତାରିଖ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେତେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଆଉ ପ୍ରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଉଦ୍ଦୀପନା ଉତ୍ସାହ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ମୋର ଆଉ ହୃଦୟ ସହ ମୁଁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରେ। ନମସ୍କାର। ପୁଣି ବୁଝିବାକୁ ଯିବା ଯେ ଏଇପରି ଫ୍ରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ହୁଏ ତ ଏ ବର୍ଷରେ ଶେଷ ହେଇଯାଉ ନା ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣ ପଦେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ପାଣି, କେ ଝାଲର ସିଂ ଗ୍ରାମ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଫ୍ରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ମହାସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛୁ, ଅଚାନକ ଶୈତାନଙ୍କର ବୋଧେ କାର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ବର୍ଷା ହେତୁ ଆମର 21 ତାରିଖ ଆମର ବଦଳି 24 ତାରିଖ ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲୁ। ଆଉ ସେଇ ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରତି କୋଣେ କୋଣେ ଆମେ ଆମର ସମ୍ପାଦକ ଭାଇ ସୁବୋଧ, ମୁଁ ପ୍ରତି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ସମାଜକୁ ଯାଇକି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ 24 ତାରିଖରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୟଧ୍ୱନି କରି ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଆଉ 6ଟି ସମ୍ମିଳନୀ ମିଶି ଏକତ୍ର ହେଇ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଏଇ 24 ଡେଟ୍ଟା ଫିକ୍ସ ହେଲା, ହୁଏତ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗଲେ ତୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ବଡ଼ ଦିନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ। ତଥାପି ଏ ଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ସମର୍ଥନ, ଖୁସି ନା ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେମନ୍ତ ବାରିକ। ଆଉ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅନେକଙ୍କର ଖୁସି ଅଟେ। ତେଣୁ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଏହି ଖୁସି ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଖଦ୍ରିପଦା ଆଉ କଲେଜ ପଡ଼ିଆରେ ସେମାନେ ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତହିଁରେ ଯୋଗ ଦେବାଟା ଅତି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ଆଉ ଯେଉଁ ବକ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ଉଚିତ, ଏହା ଆମେ ଭାଗ୍ୟ ମାନୁଛୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ଦିନ ପ୍ରିୟ ଦାସମାନେ ଖଟୁଛନ୍ତି କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ମୋ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ଏହା ବହୁମୂଲ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ପ୍ରତିକୂଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶୁ ଝଡ଼ ନିନ୍ଦା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟ୍ ହେବା, ଏହା ଆଶା କରୁଛୁ। ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ଉକ୍ତ ଦିନ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ନ କରିବ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।